افسوس در این ملک غریب خوار شدم، افسوس در این ملک غریب خوار شدم. آه دور از وطن و مهری مادر دور شدم. تیفلکان آزرده و آیند صدای گریه‌شان، تیفلکان آزرده و آیند صدای گریه‌شان. وای وای در ملک غریب دادای خود گم کرده ایم. یه از گلشنی گلزار به گلستان چی نویسم؟ من خود غریبم به غریبان چی نویسم؟ در ملک غریب گشتیم با دلی پرخون، یه با این دل پرخون به عزیزان چی نویسم؟ در غریبی عمر مثلی باد رفت و پیر شدم، در غریبی عمر مثلی باد رفت و پیر شدم. در خیالی زندگی بودم ولی دلگیر شدم. فکر کردم شهر مردم را تماشا می روم، فکر کردم شهر مردم را تماشا می. Кирпичи, бля, и не дому, а вай убухтиди убачак, каркасный, каркасный. Кому дай поселком? Строить. Вот эти дома, они этими обшиваются плитами. И каркасные дома, и все. А те кирпичные, наверное, подороже уже. Ненадежно, мне кажется. Ушай доверие. Сам. Через 200 метров поверните направо. Поверните направо. Поверните налево, а затем поверните направо. Она спустилась. Таджикистан. Поверните направо.
Что это? Через 200 метров поверните налево, во двор. Поверните налево. Отвлекся Осталось немножко. 200 метров. Отвлекся немножко. 14 дом, да, у них? 11. И правда будет такие счетные смотреть по эту сторону. Вот 14 дом, по-моему, если я не ошибаюсь. Квартира бы просто сейчас смотрит, какой шанс вот. نناجي بك لا تخون نامت عيون الخائنين وعين نجي بك لا تخون مولاي قد نامت عيون وتيقظا تائبان عيون نامت عيون الخائنين وعين نجم بك لا تخون نامت عيون الخائنين وعين نجم بك لا تخون ترغو إلينا وهي إنسان هي عن الدنيا الخور نتراه أدهى لها